आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो उम्रा ज़ायरीन पहली दफ़ा आ रहे हैं उनके लिए कि वो किस तरह यहाँ पे अपनी रैश बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको रैश अब पहले बुक करनी होती है और आप एजेंट के साथ ये बात कर सकते हैं वहीं बैठे कि हमने इस रोड पे इस जगह पे। आप जब वीज़ा के लिए एजेंट के पास जाते हो तो आपको एजेंट बताता है कि आपने रैश करीब लेनी है या दूर लेनी है। तो आपने डिसाइड करना होता है हमने रैश किधर लेनी है। अगर जो हाजी साहबान आप में से यानी कि जो करीब रैश लेना चाहते हैं उनके लिए ये आजकल मक्का का वेदर कैसा है उसके बारे में बताएंगे। आजकल यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। प्यारे महबूब पे प्यारे महबूब की आल औलाद पे लाखों करोड़ों सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं अमान पड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में अपनी फात में रखे। हरम शरीफ की एक नई वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए आने वाले इमरान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तवस्सुल से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की दिली ज़ियारत कर सके। यहाँ सामने कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, ये मस्जिद हराम है, मस्जिद अब्दुल्ला, ये न्यू मस्जिद है। या जमजम, या टूटियां लगी हुई हैं जमजम की। अभी फिलहाल ये अभी पानी ऑन है तो, लेकिन अब बंद कर देंगे क्योंकि कल जुमा था। कल यहाँ पे हाजी साहबान आए हैं, उन्होंने यहाँ पे नमाज पढ़ी है। नॉर्मली यहाँ पे इतना रश नहीं होता, यहाँ पे हाजी साहबान नहीं आते। ये दूसरा फ्लोर है, लेकिन जुमे वाले दिन ये तकरीबन ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक ये मस्जिद फुल भरी होती है। और यहाँ सामने कुरान शरीफ रखे हुए हैं, उससे आगे भी कुरान शरीफ रखे हुए हैं, उससे आगे भी कुरान शरीफ रखे हुए हैं। तो इस तरह कुरान शरीफ रखने की भी जगह बनी हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो उम्रा ज़ायरीन पहली दफ़ा आ रहे हैं उनके लिए कि वो किस तरह यहाँ पे अपनी रैश बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको रैश अब पहले बुक करनी होती है और आप एजेंट के साथ ये बात कर सकते हैं वहीं बैठे कि हमने इस रोड पे इस जगह पे रैश लेनी है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वो ले सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं हरम शरीफ की जानिब। एक हाजी साहबान आए हुए, उनसे मुलाकात करनी है और तो इंशाल्लाह आपको हरम शरीफ खाना खाना से जाते आएंगे और साथ साथ रात का जो व्यू है हरम शरीफ का माशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे। और ये हमारे रूम से हरम शरीफ की तरफ जो रास्ता जाता है उसके अंदर ये नफक आती है, यानी कि ये सुरंग सी बनी हुई है। और मक्का के अंदर बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि पहाड़ काफी ज्यादा है, तो इसी तरह के रास्ते मिलेंगे। और ये सुरंग हमने पास करते ही सीधा हरम शरीफ यानी कि जो हरम की हदूद है उसके अंदर दाखिल हो जाना है, पार्क के अंदर। माशाल्लाह काफी ज्यादा रश हो गया है मस्जिद हरम के अंदर। आजकल हाजी साहबान काफी तादाद में आ रहे हैं। नीचे खाना काबा शरीफ का ग्राउंड फ्लोर भी इस टाइम फुल भरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे भी देखें, सेकंड पे, थर्ड पे और रूफ पे भी काफी ज्यादा रश है। और ये गाड़ियों पे तवाफ ऊपर चल रहा है। गाड़ियों वाले पैसे लेते हैं और तवाफ करवाते हैं। और ये अरबिया यानी कि रेडी, जिस पे आज सामान जो चल नहीं सकते उनके लिए सहूलत है। आप खुद भी यहाँ पे करवा सकते हैं। जो उनके जैसे कोई हाजी है तो उनकी फैमिली का कोई मेंबर है उसके साथ आया हुआ है या वो यहाँ पे है तो वो अपने उस हाजी बुजुर्ग को यहाँ पे तवाफ करवा सकता है। नॉर्मली जैसे कि आम बंदा है तो वो यहाँ पे तवाफ नहीं करवा सकता, इस अरबिया पे वो खिलाफ वर्जी है। और नीचे देखें खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा रश है। और ये सामने आपको खाना काबा शरीफ की छत मुबारक नज़र आ रही है। सामने खाना काबा शरीफ है। माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा हो गया। और हतीम वाली साइड है ये सामने। और ये पीछे दो खिड़कियों वाली बिल्डिंग। और ये पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से तकरीबन ये 6 से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल करीब है। इन पहाड़ों पे किसी दौर में कबीला कुरैश रहता था। और ये मसलाम की छत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रश है।
اور کلاک ٹاور کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 5:30 ہو رہے. اور ابھی چلتے ہیں فرنٹ پہ، یعنی کہ آپ کو فرنٹ سے دکھاتے ہیں دارالتوحید والی سائڈ. ابھی پہنچے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد الحرام کے باہر والے سین کے مناظر. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر حاجی سبحان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور اس جانب سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ دنیا کا لمبا ترین جا نماز ہے جبل کعبہ کی طرف ہی ہے. اور یہ پیچھے ٹیکسیاں جو حاجی سبحان مسجد رانہ سے یا مسجد عائشہ سے احرام بند کراتے ہیں ان کے لیے، اور مکہ کے اندر بھی جو حاجی سبحان رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیکسیاں کافی ہیلپ فل ہیں. اور یہ جو پیچھے آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ جہالت کے دور میں یہاں پہ زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی اور 2020 سے پہلے یہاں پہ گڑھا کھودا گیا ہے. بالکل تازہ خون نکلا، یعنی کہ 1400 سال بعد بھی یہاں پہ بالکل تازہ خون ہے. اور یہ باہر والا سین مسجد حرام کا 71 سے لے کر 74 نمبر گیٹ کے سامنے والا جو ایریا، وہاں پہ کلین لگا دیے گئے، حاجی صاحب بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. آج کل موسم کافی بہترین ہے. اور یہ دیکھیں آپ کو یہ گرد و غبار سی نظر آ رہی ہے، ہلکی ہلکی دھند سی، ہوا کافی تیز چل رہی ہے اور پیچھے پہاڑوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. تقریباً 2 مہینے سے لگاتار ہو رہا ہے. پہاڑ جو ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی حاجیوں کے لیے رہائشیں بنائیں گے. اور یہ پیچھے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جبل عمر کی طرف، جبل کعبہ والی سائڈ ہے. جہاں نماز شکل، اس کو جہاں نماز بھی بولتے ہیں. یہ دنیا کا بلند ترین جہاں نماز ہے اور جس جگہ پہ ہے یہ دنیا کی گہرائی والی جگہ ہے. اور رونق دیکھیں ماشاءاللہ، اس سے سارا دن کافی زیادہ رش رہتا ہے. موسم کافی چینج ہو گیا لیکن تھوڑا نارمل ہوتا ہے صبح 7 ساڑھے 7 سے لے کر 11 بجے تک. اس کے بعد پھر آئسمان آنا شروع ہو جاتے ہیں. مسجد الحرام کی چھت کے اوپر بھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، کافی رش ہے. اور یہ نیچے دیکھیں ماشاءاللہ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے. آپ جب ویزا کے لیے جنٹ کے پاس جاتے ہو تو آپ کو جنٹ بتاتا ہے کہ آپ نے رہائش قریب لینی ہے یا دور لینی ہے. تو آپ نے ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے رہائش کدھر لینی ہے. اگر جو حاجی صاحبان آپ میں سے یعنی کہ جو قریب رہائش لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روڈ ہے 4 ہی روڈ ہے جو حرم شریف کو ٹچ ہوتے ہیں. ایک آزاد روڈ ہے اور ایک ابراہیم خلیل روڈ ہے، ایک جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور ایک حرم روڈ ہے جس طرف مسجد جن ہے. تو آپ سوشل میڈیا پہ جا کر وہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو بلڈنگیں نظر آئیں گی، وہ روڈ نظر آئے گا. وہاں پہ آپ میپ پہ جا کر جس کو موبائل چلانا آتا ہے وہ ایزیلی خود چیک کر سکتا ہے. نہیں تو فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو پڑھا لکھا ہوگا، تھوڑا بہت جانتا ہوگا، تو وہ بھی سرچ کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہے. جنٹ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں 200 میٹر 300 میٹر یا 500 میٹر پہ رہائش، لیکن وہ رہائش جو ہے 1 سے 1.5-2 کلومیٹر دور ہو جاتی ہے. تو وہیں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میپ سے بھی آپ وہ تلاش کر سکتے ہیں وہ بلڈنگ یا وہ جو ہوٹل ہے وہ میپ کے اوپر گوگل کے اوپر ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ بہت ہی ایزیلی اپنی رہائش کی نشاندہی کر سکتے ہیں. آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میٹر کتنے میٹر پہ وہ رہائش ہے، ایزیلی آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا. یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی، سب پہ، لیکن یوٹیوب پہ بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا، بہت ہی آسانی پہ. آپ بہت ساری معلومات یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں. یہاں پہ جو رہائشیں ہیں ان کے بارے میں، جو روڈ حرم شریف کو لگتے ہیں ان کے بارے میں، جو اس کے اندر نشاندہیاں ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے ایزی ہوگا جو پہلی دفعہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم کس طرف سے حرم کے شریف کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، کون سی نشاندہی، کون سا واش روم، کون سی جگہ قریب ہے، تو آپ کو واپس نکلنے کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو اسی طرح یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بیگ ہوتے ہیں تو بیگ رکھنے کے لیے بھی جگہ یہاں پہ اب موجود ہے. اگر آپ حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرف ابو جہل حمام ہے، تو اس طرف سے بھی آپ کو جس جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، بالکل اس گھر کے ساتھ ہی وہاں پہ بھی لیگی سینٹر ہے. تو آپ وہاں پہ بھی اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں
تو جو جہاں سے ٹیکسیاں موو ہو رہی ہیں جبل عمر کے بالکل ساتھ ہی یہ ٹیکسیاں موو ہو رہی ہیں، وہیں پہ بالکل حرم شریف کی حدود کے اندر وہاں پہ بھی اسٹوری سینٹر ہے، وہاں پہ بھی اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں. بہت ساری سہولتیں ہیں ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے یہاں پہ. بس آپ نے کسی بھی چیز کو سرچ کرنا ہے تو آپ گوگل میپ سے روڈوں کے بارے میں، بلڈنگ کے بارے میں، بلڈنگ یعنی کہ جو ہوٹل ہے اس کا نام لکھو گے وہ بھی شو ہو جائے گا. تو آپ کے لیے بہت ساری یہ آسانی ہوگی. پہلی دفعہ بھی آ رہے ہیں تو آپ اگر وہاں سے سرچ کر لیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسا کہ ہم دوسری تیسری چوتھی دفعہ وہاں پہ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس میں کافی زیادہ رش ہے. حاجی صبان باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے نماز مغرب کے بعد. اور جبل کعبہ کی طرف بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے آج کل، ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے مسجد الحرام کے اندر. دن کو بھی کافی زیادہ رش ہوتا ہے. حاجی صبان کافی تعداد میں آتے ہیں نماز ظہر کے لیے، کیونکہ آج کل موسم کافی چینج ہو گیا. گرمی جو تھی ختم ہو گئی ہے. نارملی یہاں پہ موسم جو ہے وہ تقریباً 35-38 پہ رہتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ دوپہر ٹائم. اس ٹائم تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے جیسے قریب کہیں بارش ہو رہی ہے. حاجی صبح نماز عشاء کے بعد واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. اور یہ سامنے آپ کو جو پیلا پیلا گھر نظر آ رہا ہے، یہ سامنے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک ہے. یہاں پہ پیارے محبوب کی ولادت ہوئی. یہ سامنے جو نظر آ رہا آپ کو، اور یہ جو سامنے بلڈنگ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اب تو پہاڑ بہت کم رہ گیا، لیکن یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ پیارے محبوب نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے. ساتھ یہ بلڈنگ ہے جہاں پہ وہ 2 کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جہاں سے بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، وہ نشاندہی ہے اس جانب. اس طرف تقریباً 3-4 زیارتیں ایسی ہیں جو کہ حاجی صاحبان کو بہت کم ان کو پتہ ہے اس طرف آنا. اور یہ جو سامنے رستہ باہر جا رہا ہے، اس رستے سے آج سے 10 یا 12 سال پہلے زیادہ تر حاجی صاحبان یعنی کہ 100 میں سے 80-85% پیدل جاتے تھے مینا مزدلفہ کی جانب. اس طرف نبی وسلم کا گھر مبارک ہے، اور اس طرف یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا جہاں پہ آپ آج کل حمام ہے 9 نمبر حمام. اور یہ 9 نمبر حمام کم جانے جاتے ہیں، ابو جہل حمام زیادہ پہچانے جاتے ہیں. اور سامنے کلاک ٹاور، اور یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جس طرح محبت جن پارکنگ ہے، جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے. اور یہ وہ بلڈنگ ہے 2 کھڑکیوں والی، اور اس جانب یہ صفا مروہ بلڈنگ ہے. اس طرف مروہ پہاڑی ہے اور اس جانب صفا پہاڑی ہے. اور یہ 3 پورشن ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور. تینوں پہ اس ٹائم صفا مروہ ہو رہا ہے. اور یہاں سے بھی حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں جو احرام میں ہیں. اس طرف سے بھی خانہ کعبہ شریف بہت قریب ہے. اور یہ جو گرین لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے مرد حضرات بھاگ کے گزرتے ہیں. اور یہ 16 نمبر گیٹ ہے، یہاں سے بھی حاجی صاحبان اندر جا سکتے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے. اس فلور سے یہ بھی سیکنڈ فلور پہ جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورتی اس پیارے گھر کی، اس پیاری جگہ کی. سامنے کلاک ٹاور ہے اور یہ رستہ نکل رہا ہے جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، گھر مبارک پیارے محبوب کا اس جانب. ہاں جی دسو حمزہ صاحب. سر جی گل اس طرح ہے کہ عمران صاحب نے شرط لائی ہے جی، شرط نہیں انہوں کہنی ہے، شرط نہیں ہو. 4 بندے آنے کے روم دے وچ. نمبر 1 نمبر 1 حمزہ، صدام، عمران تے عثمان صاحب. اچھا 4 بندے اپنے اپنے یارا دوستاں نو فون کرتے نے. اچھا اج پتہ لگ جائے یاری دوستی دا سعودیہ دے وچ اچھا. کہ فون کر کے اے کہنا جی مینوں ایمرجنسی ہے، مینوں 1000 ریال چاہیدا. ایمرجنسی والا کوئی سسٹم نہیں ہے، صرف اے کہنا جی مینوں 1000 ریال چاہیدا. ہاں جی ہن تہاڈا یار دوست تانوں کی کہنا ہے؟ ہاں جی ہن سب تو پہلے فون کنے کرنا ہے جی؟ صدام بھائی نے. صدام بھائی کرے، عثمان کرے، عمران کرے، حمزہ نو کہو گے حمزہ کر لے گا. ٹھیک ہے. اور ایک گل اور پھر جاؤ، چلدی ویڈیو چ فون ہوئے گا، چلدی ویڈیو چ فون ہوئے گا. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی صدام علی. جدو تسی یہ گل کیتی ہے اچھا ادو میں روم چ ہاں، گل کدے درمیان ہوئی ہے؟ گل روم دے درمیان چ ہوئی ہے اچھا تے گل 4 اپنے دی ہوئی ہے کہ 4 بندیاں 4 بندیاں نے اپنے کسی بھی یار بیلی نو ایک نو کال کرنی، اونوں کہنا مینوں 1000 ریال سینڈ کر. اچھا پر میں جس بندے دا 1000 نہیں آیا انہیں
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ। ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਂ ਬਸ ਦੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਹੈ 1000 ਰਿਆਲ ਏ। ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਕੋ 100 ਰਿਆਲ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰਿਆਲ ਦੇ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਰਿਆਲ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਉਹ 1000 ਰਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇਮਰਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਬੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਏ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਨੀ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस्लामाबाद जाके ऐसी दोनों भरा सा खोती थी वही साइड थे क्या साइड थे। हरम से निकले गजा पार्किंग से तो ये नफक आती है, यहाँ पे नफक खत्म हो रही है और इसके अंदर ये थोड़ा सा गायब है। यहाँ पे इसको मलावी बोलते हैं। कुछ राशें यहाँ पे हैं, हाजियों के लिए बनाएगी, लेकिन यहाँ पे अब वो अलाउ नहीं है क्योंकि रोड करीब है, तो इसलिए हाजियों को यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे ले गए हैं। ये नॉर्मली यहाँ पे जो रैश रहते हैं रैशी, नॉर्मली उनके लिए बना दी गई है। यहाँ पे रश रहता है इस रोड के ऊपर और इतना सा गायब है देखें बीच में, और उसके आगे फिर एक नफक आ जाती है। और ये सदाम भाई ड्यूटी करके वापस आए हैं। ये नफक निकलती है हरम शरीफ की जानिब, यानी कि यहाँ से जब आप जाएंगे हरम शरीफ की जानिब तो बिल्कुल करीब आपको गजा पार्किंग पड़ेगी। और यहाँ देखें ये दरख्त है, सऊदीया में ये ज्यादा दरख्त है इस तरह के पाए जाते हैं। और उस जानिब यानी कि उस रोड के दूसरी जानिब वहाँ पे खजूर के दरख्त है और वो भी गाड़ियां उस तरफ जा रही हैं। इस तरफ से हरम शरीफ की जानब गाड़ियां जा रही हैं। और ये रास्ता यहाँ से जब थोड़ा सा फासला होता है गाड़ियों का तब हम गुजर सकते हैं, और इसीलिए यही वजह है कि यहाँ से हाजियों को हटा दिया गया है। ये देखें तकरीबन यहाँ पे 80 की स्पीड रहती है। और अब हम गुजरेंगे, रोड को पार करेंगे, वो भी जब गाड़ी तकरीबन 100 मीटर दूर होगी। ये देखें बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही है, काफी करीब करीब रैशे थी ये हाजियों के लिए, लेकिन अब हाजियों को ये अलाउ नहीं है। और अब पहुंचे हम, कलर सही हम तेरे कलर करा लिया लाल नहीं लाल हमजाली नहीं है, सुबह से अपना जिन नवा छड़ लिया। और अभी पहुंचे हैं अपने रूम की जानिब। ये लिफ्टें लगी हुई हैं और यहाँ से जाएंगे अपने रूम की तरफ। काफी बेहतरीन ये बिल्डिंग है, साफ सुथरी। यहाँ पे हमें राइश मिली है और ये राइश हमारी अपनी है, यानी कि अब कंपनी की राइश नहीं है, हम अपनी राइश में रह रहे हैं। सलाम साहब ड्यूटी कर रहे हो? बिल्कुल इजी सी ड्यूटी, बिल्कुल इजी, यानी कि तुहां अपना बहुत ही सुकून अपनी ड्यूटी कर रहे हो हैं। अपना फर्ज निभाया ते कपड़े गंदे ने किते हो जे हैं? मौसम काफी चेंज हो गया, लेकिन फिर भी ना सारा दिन नस नस के ते सत्यानाशी हो जाती है ना। कर ऐ चेक करो, नप दे की करिए। लाइट बल गई आ, लेकिन जिथे आके रुकदी है ना उथे एक बार तुहानू जगाउंदी आ, दसदी आ कि तुहाडा स्टॉप आ गया, उतर जाओ। ਅੱਠ ਕੇ ਦਬਾ ਖੜਿਆ ਉੱਤੇ हैं ਅੱਠ ਕੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਇਆ ਵੇ।
چھٹ تو ہٹ دی خیر ہے. اور یہ پہلی لفٹ ہے جس کے اندر سروس بھی آتی ہے. پھر گئی ہوئے اور ابھی پہنچے اپنی رہائش پہ. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی. تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے آپ کے پاس سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی حرم شریف کی زیادہ کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.